Papa mama kamu bisa ngomong bahasa Surabaya? Iya, bisa Jawa, bisa bahasa. Oh, masih bisa misuh. Oke, Andre, tapi kudu duwe basa Jawa kromo inggil. Kalau bukan sakit Pak. Ya, semua inggil Pak. Makan pecel juga. Iya, bisa. Oh iya, di Amerika ada pecel? Iya. Ah, masa? Iya. Halo Sobat Deka, ketemu lagi di channel Deka Karanganyar. Ya, sekarang ganti suasana ya. Biasanya kita kalau bikin podcast itu kan di outdoor ya. Tapi karena ini lagi musim hujan ya, dan hujan kalau di daerah Karanganyar ini parah banget ini ya. Ya semoga suara gemericik air hujan dari luar tidak mengganggu podcast kita. Jadi kali ini saya kedatangan seorang tamu ya. Gimana? Say hello. Hello. Ya, dan Andre. Halo. Wah, orangnya gede, suaranya lembut ya. Jadi kalau Andre ini mungkin kalau teman-teman sudah sering ngikutin channel ini ya, sudah kenal sama Andre Bugar ya. Bule Garum, Bule Jawa. Boleh Jawa lah ya. Nah, tapi di sini ada sesuatu yang spesial. Kita ada Joan. Iya. Saya panggil kamu apa? Joan atau Johnny or John. John. Iya. Ya, nama panjangnya Joan Suwondo. Iya. Dari namanya udah kelihatan banget ini orang mana. Oke, you say hello. Hello. You want me to speak with you English or with Indonesian? Maybe mix. Mix. Oke, jadi Joan ini ya, Joan ini adalah asli Indonesia ya. Bapak ibunya dari Surabaya. Iya. Tapi dari kecil sampai dewasa sudah tinggal di US ya sebagai citizen ya. Iya. Makanya dia nggak bisa ngomong sekarang, misalnya ngomongnya sekarang ya. Ya, sedangkan Andre ini kebalikannya ya, bapak ibunya asli Rumania tapi dari kecil Hidup di Indonesia. tapi dari umur 7 tahun ya. 7 tahun. Ya, jadi sudah tinggal di Indonesia lama, kemudian di Blitar udah 3 tahun ya. 3 tahun di Blitar. Jadi bahasa Jawa ini semua woles ini. Diolak Jawa ini mulai dipertanyakan. Ya, ya. Okay. So we can start. You can introduce yourself. Silakan. Oke, nama saya John. Tinggal di Amerika, California, kota San Francisco. Saya study business, accounting. Iya. Ya. Oke. Oke, Bugar. perkenalkan aku Andre Daniel, biasa dicelup dengan Bugar, Bule Garum ya. Dan aku barusan lulus SMA. Lulus SMA? Iya. Boros banget kamu. Saya pikir nggak om-om. Waduh. Ayo lanjut. Nah, saya jadi PR-nya sini atau public relation-nya di kebun kopi The Karanganyar Coffee Plantation. Alias ikonnya. Ikonnya ya. Ya, jadi kalau teman-teman main ke sini, wah gampang nemuin dia, karena dia disembunyiin agak susah. Gede badannya. Oke, mulai dari John, right? Oke, kenapa bisa terdampar di Amerika, orang tua kamu? Terdampar itu apa? End up in America. Iya, orang tua saya pindah di Amerika umur 23, mau bikin college di Amerika. Ya, tahun 90-an, 90s. Iya, 90s. Orang tua dari? dari Surabaya. Oh, dari Surabaya. Papa mama kamu bisa ngomong bahasa Surabaya? Iya, bisa Jawa, bisa bahasa. Oh, masih bisa misuh? Iya. Musuh is like cursing. Ya, probably ya. Oh ya? Iya. Oke. Iya. Jadi orang Surabaya itu terkenal suka cursing. Iya. Ya, seperti itu. Oke, dan kamu kenapa kok bisa nyasar? Kan gimana sih? Kalau orang Belanda, Australia wajar lah ya. Ini Rumania gitu loh, ketemu pirang perkoro gitu kok bisa nyampe ke Indonesia. Sebenarnya panjang ya, tapi kita persingkat aja. Jadi ibu saya tuh nikah sama orang Sulawesi Utara ketika cerai sama bapak saya dan pindah di sana ke Sulawesi Utara tahun 2012. 2012 akhir. Saya sama kakak saya dibawa paksa. Nah itu kok bisa sampai ke Blitar itu kan juga sesuatu yang not one in a million gitu. Ya. Ya.
Kalau ke Blitarnya itu karena aku di Sulawesi Utara sudah merasakan 9 tahun dan pengen ngerasakan namanya itu merantau. Dan akhirnya dapat tujuan di Blitar. Kebetulan kakak kandung saya tuh nikah sama orang Blitar. Oke. Jadi aku punya tujuan ketika mau ke Jawa itu kemana. Gitu. Berarti kalau kakakmu tuh kalau ngomong ya nyapo piye gitu. Iya, nyapo piye. Cuman kalau kamu nggak merantau nggak nyampe di Karanganyar ya? Nggak nyampe di Karanganyar. Ya. Terus nggak jadi bintang YouTube ya? Wah. Oke, so John and Andre ya. Kalau kami di sini menyebut orang Indonesia yang ada di luar negeri itu diaspora. Yeah. So how do you define yourself? In Like America? or maybe just Indonesian American or? Yeah. I think in America I would say I'm American. I would say my nationality is American and my ethnicity is Indonesian. Oke. Di keluarga kamu Yeah. ya, budaya Indonesia apa yang masih dilestarikan? Well, di rumah orang tua saya ngomong berbicara sama saya dengan kakak saya in bahasa. Oke. Tapi Bahasa apa? Indonesia apa Jawa? Indonesia, bahasa Indonesia. Iya. Tapi kakak sama saya bicara in English. Yeah. But I remember yesterday you point one coffee, that's two coffee, and you say sing ini sing itu. Iya. That's so Surabaya. Terus no muter-muter ya? And Yeah. Jadi di Surabaya itu kebiasaan ya, especially like Chinese family, Chinese Indonesian family, they mix Indonesian and Java, Yeah. but with very specific way. I mean, like the Javanese, there's sometimes or they just mix the Javanese Indonesian Yeah. so often, Yeah. but you just know it. This is so typical of Yeah. Indonesian Chinese dialect. yeah. When you say sing ini sing itu, wah kamu kayak di pasar atom guys. Dan mak mulai nggak di sini beli gak mau kok. Oke, di sana makan nasi Iya, makan nasi. setiap hari? Tidak setiap hari, tapi saya tidak setiap hari. Tapi Oke. orang tua iya. Makan setiap pecel hari. juga? Iya, bisa. Oh iya, di Amerika ada pecel? Iya. Ah masa? Iya, ada Indonesian like restaurant. Jual bumbu pecel? Iya. Oh my god, saya baru tahu. Iya. Ada kerupuknya juga? Iya. Oke, Iya. keren. Iya. Oke mas, pindah Amerika udah mas? Panek pecel dibayar mas? Inilah 7 keunikan dari wisata di Karanganyar Blitar. Yang pertama, bangunan zaman kolonial yang masih terawat. Yang kedua, jangan lupa mampir ke kamar Bung Karno ya. Yang ketiga, kita bisa kasih makan burung dara. Yang keempat, kita bisa kirim kartu pos lewat Priven Bus. Yang kelima, kita juga bisa kuliner istimewa loh. Jadi lapar nih. Yang keenam, kopi spesial dari perkebunan sendiri. Waitersnya bule loh. Dan yang terakhir, kita juga bisa berfoto jadul ala noni Belanda. Sekarang Andre, nah kan juga udah lama di Indonesia ya, dan sekarang juga pisah ya sama ibu ya. Iya, bisa. Ada nggak budaya Rumania yang masih dilestarikan gitu? Kalau untuk saya pribadi, budaya Rumania yang paling terlestarikan itu mungkin friendly-nya. Friendly mah budaya Indonesia juga friendly, emang Rumania kok friendly Tapi kan kita kan juga tidak seperti negara-negara di Eropa yang lain. Gitu. Berarti Amerika nggak friendly? Ya apa gitu, ya nggak bisa lah. Friendly Oke. itu kan tidak spesifik untuk satu bangsa. Ya kan masih makan pecel. Bahasa Indonesia apa? Oh, masih ngomong bahasa Rumania kalau telepon ya. Ah iya, kalau telepon saya masih pakai bahasa Rumania. Itu sama kakak sama ibu itu pasti pakai bahasa Rumania karena gimana ya, lebih enak komunikasinya. Karena lebih banyak kosakata yang lebih rinci gitu. Rumania itu kan asal muasalnya Dracula ya. Apa Kamu masih melestarikan kebiasaan bertapa terus jadi kelawar gitu? tidak sih, tidak. Terus berdarah? Oh belum. Tidak. Ya, kalau aku naruh bawang putih di tempat tidurmu bahaya nggak? Enggak sih, aku Nggak seneng boleh bawang juga putih, ya? aku seneng bawang putih. Oke, berarti kamu apa ya? Sudah citizen ya Indonesia? Ya? Sudah WNI lah kalau bisa dibilang saya Ya, sudah. sudah WNI ya? Ya, sudah punya KTP kan, sudah warga negara Indonesia. Kalau di sepak bola kan naturalisasi. Kalau kamu di timnas sepak bola kira-kira posisimu apa kalau naturalisasi? Oh, kalau saya jadi bolanya. Enggak. Kirain kan lu jadi
penjaga belakang gawang. Penjaga belakang gawang boleh tuh. Jadi gawang di belakangnya. Tadi belakang gawang sambil gini-gini. Enggak, kan madep ke supporter dengan tampang gala ini. Kembali ke John. Ya, jadi apa suka dukanya sebagai Indonesian American? Suka duka itu joy, and if it's not sadness but really challenging things about being Indonesian American. Start from the joy. I mean, I think it's cool to like grow up in America where I have a different culture and I get to learn a different culture as well. I think that's one of the reasons I came here and I traveled here is because I want to learn more about my culture. I think it's hard to like learn a culture in a different country. I think where I grew up, it was not as diverse, and so I think growing up as a like first generation and very different from other families was a little hard. But I think in San Francisco there is a lot more diversity and it makes you a little bit different. Like I don't think there's that many Indonesians that Live in San Francisco. that just like live in America. Okay. Yeah. Is there any Indonesian community in San Francisco, or you just like Asian community? I think Asian community. More a lot Asian of the community. times, if there is an Indonesian like group, they're usually from Indonesia. Yeah. And they're like students or. Kopinya dong, diseduh dong kopinya. Oh iya kopi. Yeah. But I think if you are in America, I think nobody will recognize you at first time that you are Indonesian. Yeah. Even me, like Yeah. if I go to Europe, nobody say Indonesia. Yeah. Who Indonesia? Everyone says every other country except for Indonesia. Yeah. Maybe they only know Bali. Yeah. Yeah, but In Bali. is there any advantage about being Indonesian or Asian in San Francisco, or maybe on the contrary, you face like racial things in there? I think where I grew up, which was like Lupin and Nagao, it's very Plural. very white. It's very just like it's not as diverse. I think it was hard being different and like It's my hard parents being different. growing up. I think Oh, it is hard being different. Like Okay. you want to assimilate into a culture. You look different already, and I think like when my friends came over, like my parents would cook food that they've never like seen before as well. So I feel like sometimes growing up that can be embarrassing. But now, like as someone that is grown and an adult, I think I can appreciate it a lot more, and I feel very unique, very special. Special, yeah. Yeah, and Yeah. I appreciate it a lot. Have you faced any like unpleasant things about being Asian, like a racial? No, I wouldn't say anything racial, but I think there's just a lot of like questions about Okay. like, oh, like what is that food, or like questions about my culture and stuff that I feel like sometimes I don't have answers to because it's not something I've experienced, it's something my parents have experienced. And so that's one of the reasons why I came here as well, because like I want to experience the culture, so I have an opinion on it and I have a say in it. Okay. Yeah. So when you say that you are of Indonesian origin, Yeah. I believe that many people will ask like, where is Indonesia? Like, Yeah. what it look like? Yeah. Yeah. So, I think that a lot of people don't, like Americans I would say, don't know of Indonesia. I think they know Bali because there are so many expats there. But if I say I'm from East Java or my parents are from Surabaya, a lot of people don't know like where that is. okay, because I have met some Americans that when they finally come to Indonesia, Yeah. they're quite shocked because Indonesia is not what they expected. I mean, like they thought about something more backwards. Sometimes, yeah, our joke is like, okay, you think that we still ride elephant like from one place to another place, yeah, Yeah. it's like that, yeah. I mean, I would say in my friend groups and the people that I interact with, they all traveled a lot and they've experienced different Yeah, cultures. yeah, yeah. And I wouldn't say that is something that I have
have experienced. Sammy dari Myanmar. Ayo cepat. Oke, come on. But yeah, I think there could be a lot of Americans that haven't gone out of the country and can think like that. Yeah. So some of the joke is the American, the Earth, the map of Earth is just America. Just That's America. why the alien only come to America. Yeah. Oke, Andre Bugar sekarang. Kira-kira nih ya suka dukanya apa? Privilege kamu, advantage kamu sebagai diaspora apa? Termasuk sesuatu yang tidak menyenangkan seperti apa? Kalau untuk suka, kayak kebanyakan suka sih daripada dukanya ya. Kalau untuk sukanya sih banyak, mulai dari orang-orang tuh penasaran ya, dan mereka pasti ingin bertanya. Nah, jadi Apalagi kamu bahasa Jawa ya? betul. Orang pasti akan kaget lo bisa bahasa Jawa gitu kan. Nah, aku akhirnya ngobrol-ngobrol, nambah teman, ngobrol-ngobrol, dari kenalan di sana sini kan banyak temen akhirnya. Apalagi dengan berada di tempat yang Banyak Wisata gini ya. diundang, banyak gitu ya akhirnya ya. betul, Sering akhirnya diundang banyak collab. Aku tahu kamu pertama kan nonton main film ya? Iya, main film. Do you know that he also actor? No. I used to be. The Karanganyar Coffee. Jadi orang diaspora di Indonesia ini asik karena banyak orang yang tertarik, apalagi kalau kita bisa bahasa lokalnya. Untuk dukanya sih kebanyakan banyak yang ngira saya Belanda. Jadi saya dikira orang Belanda. Oh, Belandanya mana? Saya Romania. Oh, berarti kamu terganggu kalau dibilang Saya dipikir nggak Belanda. terganggu sebenarnya. Apa Pak. gara-gara Romania dibantai Belanda 3-0 kemarin? Nah, itu salah satu sebenarnya ya. Terima. Nggak terima saya, tapi ya udahlah kan. Pernah nggak dirasa-rasani uang itu terus kamu ngerti gitu? Kalau itu sudah pernah. Saya bolak-balik ngerasain itu. Terus kamu biasanya diem atau, weh aku ngerti weh, gimana? Lebih cenderung diem sih Pak, karena sudah menjadi seperti orang Indonesia ya. Oke. Sungkan gitu. Iya ini casing itu boleh Tapi ada lagi yang lebih nggak mengenakan Pak daripada dipanggil orang Belanda. apa? Bule. So, do you know bule? Yeah. Tahu ya? Yeah. Like gringo in Yeah, yeah. Mexico. So, one day I went with him to temple. Yeah. So there was a culture festival there. Ya, culture festival. And we met some kids, and one of the boy said to him, "Bule, bule, bule." So, yeah, he treat him as if he's a pet, like Yeah. as a cute hippo. Jadi kayak tampil itu. Ya, lo perasaan lo gimana? Lu mau nggak itu? Ngerasa kayak aku ini manusia bukan sih? Kadang-kadang lucu sebenarnya ya. Karena dengan orang yang tidak tahu sebenarnya mereka mau reaksi kayak gimana. Mereka tuh sebenarnya pengen ngobrol kan akhirnya kan. Cuma kan nggak ngerti saya bisa bahasa Indonesia apa enggak. Nah itu reaksi kadang-kadang yang random tapi cukup bikin hari sedih sesaat, senang seterusnya gitu. Ya, oke, ini kopinya sudah sampai, sudah jadi. The coffee. Thanks for Sammy, Thank you. alias Samsal. Samsal. Yeah. Have you Yeah, seen yeah. native like this? Tidak. This is Only di siphon. sini. Yeah, Yeah. yeah. This is such a fun taste coffee when we are together. Yeah, because it's quite entertaining. Sammy, silakan dijelaskan dengan bahasa Inggris. Oh, ini pirang-pirang bulan om nih gini. 9 bulan. Nah, 9 bulan. Terus pancet nggak wani ngomong bahasa Inggris? Oh, dikit-dikit. Ayo sih dikit emang. Oke. Cheers. Tos. Ya. Oke. Just from the smell, kamu tahu ini robusta apa arabica? Robusta? Oke. No? Okay, let's see. Yeah. But it's better to wait A little bit 3 minutes. Yeah, it's good after 3 minutes when the temperature is Down. Getting lower. down. Yeah. Oke, Andre, pernah mengalami diskriminasi nggak? Diskriminasi pernah selama Apa? zaman sekolah. Jadi Hanya gara-gara kamu bule. Oke, contohnya? Contohnya tuh yang saya masih ingat sampai sekarang SD ya. Ya ini sebenarnya hal sepele tapi bagi mungkin beberapa orang cukup mendalam. Jadi ketika dulu mau main sama temen-temen, khususnya ketika aku masih kelas 2 SD itu banyak yang nggak mau. Oh ya? Iya banyak yang nggak mau, katanya aku penjajah, katanya Romania itu
dulu datang ke Indonesia bantai orang. Sejak kapan negara Romania datang ke Indonesia? Loh, di Sulawesi apa di Jawa? Sulawesi. Oh, Sulawesi. Mungkin karena emang kurangnya ini ya, informasi dan kebanyakan biasanya bolos ya ketika jam pelajaran sejarah mungkin ya. Tapi menurut kamu orang Sulawesi sama yang di tempat kamu ya Sulawesi luas ya? Sulawesi Utara. Ya ya, di daerah kamu di Sulawesi itu sama orang Jawa itu lebih bisa terbuka sama orang bule yang di mana? Kayaknya lebih bisa di Jawa. Oh ya? Lebih bisa di Jawa. Okay. Kalau untuk di Sulawesi Utara tuh mereka bisa ramah tamah tapi ada waktunya. Ada jangka waktu, ibaratnya mungkin sehari 2 hari kamu di sana mereka masih ramah tamah. Setelah itu kamu keluar tanduknya lah. Ya. Jadi lebih aman di Jawa dan juga rentan tertipu kalau di sana. Iya, hati-hati loh. Kamu nanti di aku tadi kalau itu. Oh, di anu loh, nanti di somasi. Somasi. Oke, coba. Ya, you're right. Ini robusta. Sedikit game ini. Ya. Jika kamu di Amerika atau kamu di Indonesia ya. When you say Indonesia and someone like, what is Indonesia? So, how you describe Indonesia or Romania in one word? I think if I'm describing it to someone in America or the US, I would say, can I say like a sentence, like multiple islands? That's your word. Okay. Then I would say Bali or archipelago. Archipelago maybe. Yeah, because I think Indonesia has so many different islands and so many different cultures in each. Oke, Andre, satu kata tentang Romania kalau ditanyain orang sini. Vampir. You know that Dracula came from Romania? No. Have you heard about Dracula before? Yeah. Okay. So Dracula is if you translate it directly in Romanian, Dracu is like jinn or ghost, devil. Nah, ya. And Dracula is like the son of the devil. Okay. So that's where it came from. That's why he liked to suck blood. But what do you think about Dracula? If we say Dracula, what do you think about him? I usually think like fangs, like black, like coat. But do you know difference between Dracula and vampire? No. So what is different between Andre and human? And There's no human? difference. There's no difference. Dracula is a vampire, but not all vampire As Dracula. Dracula is the name. Yeah. Dracula is the name of a vampire. Got it. Okay. But that's fictional character. Yeah. But actually Dracula is historical character. Really? It was the king of Transylvania. No, Wallachia. Wallachia? Yang orang rumahnya siapa sih? Nangkau aku ini. Yeah, he's a king. Yeah, it was a king. So he fought against the Ottoman Turk. Yeah, but he gained the nickname Dracula because he was so vicious, so cruel. Very cruel. Yeah, he liked to impale the victims. Like sate, you know sate? Yeah. Sate orang. Not only that, but as long as I can remember, there is a story like during the time of the King Dracula. Yeah. If you're theft, if you like to steal something, your head will be chopped and will be like hanged in the front of the shop. Very harsh. Yeah. Oke, sekarang John, ada nggak possibility suatu saat kamu akan kembali ke asal dan mungkin tinggal atau menetap di sini? Ada nggak possibility? Tidak. Oke. No. Just for vacation. Yeah. Just Okay. for vacation. Ya. Yeah. And Andre? Kalau untuk aku satu-satunya karena sebenarnya nggak bisa ya, karena saya sudah WNI dan maupun saya balik ke sana harus mulai lagi dari nol dong ibaratnya. Vacation juga berarti. Vacation juga, pasti Okay. vacation. Bukannya nggak mau berbeda, tapi ya pilihannya di situ. Oke, jadi kalian sementara nggak ada bayangan untuk stay ya? Yeah. Ya. Jadi vacation aja cukup ya? Iya. Oke, kamu juga sama seperti Ya itu? masih cukup vacation lah ya, karena sudah nyaman. Oke. Sama. Okay, before we close, John, please say something about the Karanganyar to encourage people to come to this place. I can say why I came here. I came here because I wanted to learn about coffee, and I also wanted to learn about just like my culture.
And I feel like being able to talk to the staff and all of the people here, I've learned a lot about like the Javanese culture and about coffee, and I get to practice my bahasa, which I really need. So yeah. Oke, Andre, tapi kudu duwe basa Jawa kromo inggil. Kalau bukan sakit Pak. Ya semua penting Jawa wis, penting Jawa. Kalau buat teman-teman yang mau main ke Jawa, nggih bagi rencang-rencang sing ajenge dolen teng kebun kopi di Karanganyar, kula sangat rekomendasi. Nggih, soalnya mriki kopine jos. Kalau mendino niku kopi. Terus juga buat memperlancar nggawe basa Inggris kare rencang-rencang di sini yang dari mancanegara juga itu sangat rekomend pada datang ke sini. Oke, terima kasih Juan, Ya. Andre, ya teman-teman, ya ikuti terus channel Karanganyar. Sampai jumpa. Salam kopi.